जड़ियाँ कोई ना अपना तरज भी कोई नहीं, आवाज़ भी कोई नहीं, आ जड़ियाँ गल्लां सुनियां है ये किदां मुकर्ररां को जलसियां चों लभदियां जे, ये सिर्फ उरस तो लभदियां ने, ते उरस तो भी तां लभदियां ने मैं कमर्शल बंदे ना हो। चंद एक गल्लां ये सारियां मेरे पीरां दियां जड़ियां गल्लां होईयां ना, सानू इंज लगदा सी हर बंदे नूं बई हज़रत साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह दी जिहड़ी ज़बान चों निकल गई है वो बस पूरी हो गई। इन लोग जिस तरह मास्टर साहब सुनाते पे ना भी उन्हें फरमाया भी मैं पिंड जिहड़ा है वो साड़ छड़ना है, नहीं तो वो वापस करो। इंज दियां कई बंदे, साडे कोल एक बंदा सी, ना नहीं लेना पर जरा गिले की गल है, वो भी फौत हो गया, ते वो वाह वैला बड़ा करदा, गाली गलोच बड़ा करदा आ। ते कोल एक साडी माई आई, वो नमाज़न ते कुरान पढ़ाण वाली। हज़रत साहब किबला तशरीफ लै गए तो उन्हें शिकायत की, ते उन्हें फरमाया उन्होंने मेरा सुनेहा दे छड़िया है बई जे तू चुप ना कीता, ज़बान बंदी ना की तो गली गली भौंकेगा। उस तो फिर बाद वो खामोश हो गया। पहला ये गल है भी खुदा ताला इन्हां बुजुर्गां नूं बड़ा कुछ अता फरमाया है, पहला इंज करके मनो तो सही ना, तो जे लंगर खा के आपो आप टुर जाना तो मुड़ लभना भी दियो कुछ ही है ना। तारे गए उड़ीक दे पौ फुटी, चिड़ियाँ बोलियां दुर्रे यतीम आया। तारे गए उड़ीक दे पौ फुटी, चिड़ियाँ बोलियां दुर्रे यतीम आया। काबा मैं गया टहकिया बुत टुटे, मक्के विच सी जदों रसूले करीम आया। ये काबा मैं गया टहकिया बुत टुटे, मक्के विच सी जदों रसूले करीम आया। ते सिरदार चुम्मे कदम मलैका ने, वेखण पोतरे नूं जद इब्राहीम आया। हर शय हर सदी दे अंदर हर लम्हा खैर दे जिन्ने सबक ने वो मदीने शरीफ तो लभदे ने। हर सदी दे अंदर वो भावें इमाम आज़म अबू हनीफा को लभण, इमाम हसन बसरी को लभण, जनाब अली दाता साहब को लभण, गौस पाक को लभण, खैर दी हाल गाल मदीने उनका मरकज मदीना हुजूर दा है। तो मदीना भी तो रसूलुल्लाह नाल बनया ना। बस यकीन नाल आओ, जदों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ तो मदीने शरीफ तशरीफ ले आए, मस्जिद कुबा शरीफ उस वक़्त अजे मस्जिद ना ही आबाद, वो चबूतरा जहा बनया उच्ची थां, जिवें डेरियां ते नहीं हुंदी बई थोड़ा जहा बना के निशान बना के नमाज पढ़नी शुरू कर दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि छा वेले दा वक्त आ, हुजूर सरकार बैठे सन ते अपने गुलामां नूं दरस पे फरमांदे सन। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ये यहूदी आलम सन और अपने आप दे विच यहूदियां दा एक मरकज सन। इलमी इन्हां दी एक शनाख्त पहचान आई और बकायदा अपना सिलसिला रखते सन और एक हल्का रखते सन बड़ा वसी। जदों नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए तो उन्हां कोल गल पहुंची भाई मुहम्मद नामी शख्स मक्के तो चल के मदीने शरीफ आया है ते नबूवत दा दावा कीता सो तुसी बड़े वड्डे आलम हो, तुहाडी जिम्मेदारी बनदी, तुसी तौरात अंजील ज़बूर दा इलम रखदे हो, ते तुसी ये चलो ते सानू दसो भाई जेड़े तौरात अंजील ज़बूर दे अंदर जिंदियां रब ने मिसालां बयान कीतियां वेख के दसो ये ओ ही ने भाई, ये वो हैं के तुसी पहचान रखते हो। तुसी तौरात पढ़िए, अंजील पढ़िए, ज़बूर पढ़िए, आसमानी किताबां दा तुहानू इलम है
تے اللہ نے انہاں دا پورے دا پورا نقشہ تے وصف بیان کیتے نے تے چلو چل کے ویکھو تے ویکھ کے سانو اے دسو مدینے والا کوڑا ہے کہ سچا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام آئے جدوں لوگ کسے نوں کوئی شے لب جاندی ہے نا پھر اللہ ماشاءاللہ اکثر اس تے تکبر کر دینے غرور. حضرت عبداللہ بن سلام دے شگرد بھی آئے مرید بھی آئے ایک ہلکا آیا وہ سارے راہ آپ نوں غصہ دباندے آئے بھئی انہاں دیاں تعریفاں کر دے آئے قابلیت بیان کر دے آئے بھئی تسی کی کرسو تے کیویں کرسو تے انہاں ایک کوئی گل آکھی انہاں آکھیا جے وہ اللہ دے آخری نبی نہ ہوئے تے انج دا سوال کرساں کدی جواب نہ دے سکھن. مناظرہ کرن واسطے آئے حضور پاک علیہ السلام اپنے اصحاب نوں تعلیم پہ فرماندے سن. او چھا ویلے دا وقت حضرت عبداللہ بن سلام 40 نالوں زیادہ لوگ موجود سن آئے تے پیچھے ہٹ کے بہ گئے. تھوڑی دیر کوئی چاند لمحے ہی بیٹھے تے اٹھ کے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں تے ڈگ پے. کوئی سوال نہیں کیتا کوئی جواب نہیں کیتا. آندے نے سونا پتہ نہیں زندگی مہلت دے وے یا نہ دے وے زندگی وفا کرے نہ کرے سونا پہلا کلمہ پڑھا گلاں پھر سنا گے. اچھی بولو بھائی ذوق نال بولو. بس دعا دا وقت ہو گئے. عبداللہ ابن سلام آندے نے سونا زندگی نے اگے بھی کسے نال وفا نہیں کیتی پتہ نہیں نصیب والے آئے جو تیرے قدمہ پہنچ گئے ہاں پہلا کلمہ پڑھاؤ گلاں بعد سنا گے. تے او جڑے نال آئے سن نا انہاں دیاں چیخاں نکل گئیاں. وہ حضرت عبداللہ ابن سلام دے حواری جڑے نے وہ خلاف ہو گئے تے انہاں آکھیا بھی تو تے مناظرے واسطے آیا سائیں جتن ہرن تے بعد دی گل ہے. اج ایس کافی سالاں تو ایک دوست میرا جلال پور بھٹیاں تو ہوندا ہے لانگریاں دے وچ خادم ہے. او کوئی نقصان ہویا تے میری اماں جڑی ہے نا انہاں دے گھر گئے اللہ تعالیٰ جنت دے انہاں دی اماں کو افسوس کرن واسطے تے یہ ساڈے بھی پیار دے چرچے ہوندے ہے. تے میری اماں آکھیا بھئی میرے پتر نوں نال لے جائے نا پیراں کول تے آج تو پیچھے انج نہیں ہوندا. مینوں نہ 2-3 واری آکھیا میں نا آکھیا بھئی اپنی بابا ٹور بنی تے اپنے پیراں دی بھی بنی ہوئی ہے تے کام ہوندے رب بسی اینی کہ سمجھ آ گئی ہے بزرگاں کو رہن دی رہ کے تے نہیں بھی کام بندا تے وہ اپنا جڑا بلے بلے متے وہ نہ رہے. اے تے نہ اجے پتہ بھئی بلے بلے بندی ہے ڈھاندی. اسی بیٹھے ساں اثر دا تقریباً وقت آ بگلے دے اتے پوڑی دے نال چڑھیا نال چار پائی آئی اتھے نال اسے گلو بھی ہوندی ہے تے میں اپنے پیران دی پواندی والے پاسے دوویں پیر اتے منجی دے رکھ کے میں دباندا پیا تے ایک بندہ آیا انہوں نے کوئی مطالبہ کیتا تے آپ نے انہوں فرمایا بھئی میری طبیعت ٹھیک نہیں سے ٹھیک ہوئی تے اگے بھی خدمت کری دی خلق دی تے پھر بھی کران گے. کوئی بندے ہوندے نے جڑے چونڈ نہیں چھڑ دے. صاحبزادہ صاحب جڑے نا انہاں نال میں کافی سفر کیتا ہے انہاں نے جے او لوگ جڑے چوکھیاں گلاں کردے نا ادو گساندے نے بڑا. یہ بزرگاں دا نظریہ ہوندا ہے. او نہ چونڈ نہ چھڑے اصرار کیتی جائے. حضرت صاحب دیاں اکھاں سرخ ہو گئیاں. میں ویندا پیا صاحب نے فرمایا میں آپ مردہ پیا تیرا کی کراں. جسے آپ نے جملے بولے نا تو میرے دل چے چور آ بھئی اگے میری اماں تے آکھیا بھئی اندی بڑی سن دے نے کام ہونا نہ ہونا یہ تے رب بسی گل ہے کہ حضرت صاحب آئی جواب دیتا تے اپنے تے جھنڈے لے جانے نے. یہ ہن میں نا وچ دل دے سوچ دا پیا تے قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ مینوں سدے سن مولوی احمد شیر فرماندے نے مولوی احمد شیر فکر نہ کر اس لمحے فرماندے نے جویں آکھی اوویں ہو جائے گا. یہ ہر ایک نو ملکہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رسول کریم صلی اللہ علیہ بہت بڑے یہودی عالم
सारियां किताबां आसमानी दा उस वक्त इलम रखण वाले चंद लम्हे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च बैठे चंद गल्लां सुनियां। भाई चोखियां तकरीरां दी जरूरत नहीं हुंदी। जे नसीब चंगे होण ते एक गल ही लभ जाए, कदी दिल नूं लग जाए ते जिंदगी कब्रो हशर दी संवार छड्डदी है। ते जे ना वो लगे तो मुड़ भावें सारी जिंदगी ना लगे। चंद लम्हे ही बैठे अबू जाल ने बहुत अरसा रसूलुल्लाह दे नाल गुजारिया, करीब करीब, बल्कि उन्हें तो यह मोजज़ा भी वेख्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जेड़ा कोई अबू कुबैस ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद दे 2 टुकड़े फरमाए ने। उनकी मुट्ठी दे विच बेजान पत्थरां ने रसूलुल्लाह दी रिसालत दीयां गवाहियां दित्तियां ने, पर करम होया क्यों नहीं होया? इस वास्ते उन्हें मने ही नहीं सोने। अब्दुल्ला इब्न सलाम रसूलुल्लाह दे कदमां ते अर्ज किया, या रसूलुल्लाह पता नहीं जिंदगी वफा ना करे, नसीब नाल अपड़ आया, पहला कलमा पढ़ाओ ते मुड़ गल्लां करांगे सुनांगे। वो कौड़ गए। उन्होंने पूछा बई पौंद साडे नाल गल कर। आ फरमांदे ने मैनूं कलमा पढ़ लैण दिओ, मैं तुहाडा भी जवाब देना। हुण मैं सिर्फ ये दसना है रसूलुल्लाह वो केड़ा सबक पे देंदे सन जेड़ा एक लम्हे दे विच हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम नूं लग गया ते उन्हां दी तकदीर बदल गई। ओ कलमा पढ़िया, उन्हां अपने हवारियां मुरीदां शगिरदां दी गल सुनी ते उन्हां आख्या भी चलो हरना जितना ते बखरी गल है, तू लड़ के ते हरदा ना, तू ते कोई सवाल ही नहीं कीता। उन्हें आख्या हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमान लगे, तुसी हो जाहिल, दानू पता ही कोई नहीं। असां तौरात अंजील ज़बूर दे अंदर आखिरो ज़मान रसूल दियां जेड़ियां सिफतां पढ़ियां ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ ही बयान करते पे सन। भाई ये सिफतां सिर्फ आखिरो ज़मान नबी दे अंदर ने, औसाफ हो रही किसे दे अंदर नहीं। ओ औसाफ केड़े ने? ओ मेरे पीर सईद अहमद शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह भी ओ ही कायम फरमाते रहे ने, ते साहबजादा साहब मज़र कयूम साहब भी ओ ही मत देंदे ने। वो केड़ी है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा जिहड़ी अब्दुल्ला इब्न सलाम नूं गल लगी आई, वो ये गल आई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माँ बाप दा अदब करया करो, बहना भाइयां दा हक ना खाता करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पे सन कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू उस कौम ते कदी राजी नहीं हुंदा जेड़ा अपनियां दे रिश्ते निभाणिया ना जानदा होवे। कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लाके ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जिमें रिश्ते रसूलुल्लाह ने निभाए ने ते कौम नूं दरस दिता है जोरी किसी ने दिता, और सिर्फ दरस ही नहीं दिता। आखिरी गल हदीस शरीफ, जदों कबीला है वो बनु साद जिते हज़रत हलीमा सादिया का इलाका है ना, उस कबीले दे अंदर उथे जदों जंग हुई ना, फतह तो हुई पर नुकसान बहुत ज्यादा होया इस्लाम का। बहुत सारे लोग उथे शहीद भी होए ते बहुत सारे उथों कैदी बन के मदीने शरीफ आ गए। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने पेश किए गए वो कैदी, ते उथे बहुत बड़ा हुजूम हो गया भाई वो केड़ा इलाका है, कौन लोग ने जिन्हों ने इस्लाम को एडा वड्डा नुकसान पहुंचा छड़िया, जानी ते माली। उथे एक औरत आ गई पिछे उस हुजूम दे अंदर, रश दे अंदर, कहने लगी पिछा हट जाओ, पिछा हट जाओ, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मिलना है। उन्हें कहा तू कौन है, तेरा तारफ की है, तेरी पहचान की है? उन्हें आख्या पिछा हो जाओ, मैनू तुसी जान दे नो, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बहन लगनी हाँ। बदर तो लाके खंदक तक, खंदक तो लाके खैबर तक, जिथे जिथे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया है ना,
ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਕੁਲ ਨੇ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਨਾਏ ਕੁਲ ਨੇ, ਖਤਮੇ रसूल ने। नबूवत दा ओ जिहा दना भी कोई नहीं, ओ जिहा सियाणा भी कोई नहीं, ओ जिहा हिकमत रखने वाला भी कोई नहीं, ओडा वड्डा फैसला करने वाला भी कोई नहीं। हुजूर मोहताज नहीं, तालीम उम्मत वास्ते हुजूर मशवरा फरमांदे हुंदे सन। और जेड़ा हुजूर दी सुन्नत समझ के मशवरा अपने नाल छोटे नाल कम अकल नाल भी कर लवेगा ना, खुदा ताला जल्ला शानहू ओ सुन्नत दी बरकत नाल अगर उनका फैसला गलत भी होया तो अल्लाह उन्होंने सही फरमा छड़ेगा। ओ माई आ गई, उन्हें आख्या मैं रसूलुल्लाह दी भैन लगनी। इत्थे नजर आउंदा है कुतबे हदीस के अंदर सारे मुहद्दिसीन ये हदीस जिथे जिथे नकल की है, मुफस्सिरीन ने दी तफसीर लिखी है, उथे यही लिखा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी रज़ाई बहन है। हुजूर घर ले गए, उन्होंने लोगों मजमे च भी तारफ कराया, अपनी अजवाज नूं भी तारफ कराया। फिर हुजूर सरकार ने पूछा भाई भैणा तू कदी कदाई आई है तो किवें आई है? उन्हें आख्या मेरे कुछ बिलादरी दे बंदे मेरे करीबी गिरफ्तार हो गए ने, तुहाडे मुजाहिदीन ने फाड़े आंदे ने, मैं उन्होंने छुड़ाण वास्ते आई हाँ। हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गल बहन दी आ गई, हुजूर ने मशवरा नहीं फरमाया। नबी पाक ने बदर तो लाग के जिथे जिथे हुजूर पाक ने फैसला फरमाया मशवरे नाल फरमाया है। उदो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज मशवरे की जरूरत नहीं। हुजूर ने फरमाया जेड़े जे बहन तू आ गई है, जेड़े जेड़े बंदे अल तू इशारा कर दी जाएंगी, तेरा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह उन्हें आजाद करता जाएगा। हुण जनाब बिला तखीर अज दे प्रोग्राम का आखिरी लुत्फ और इस तो बाद दुआ और चादर पोशी साडे जनाब अली पीर शाह जहां रहमतुल्लाह अलैह दे खादिम खास साहबजादा साहब दे ये अपना तीन भाई ने, तमूर साहब, शहरोज साहब, वो तशरीफ लियाउंदे ने और अमन भाई आके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह या अकीदत पेश करते हैं। जेड़े बंदे परां परां बैठे हो नेड़े हो जाओ, एक बारी ज़ौक़ बना लो। बलागल उला बे कमाले ही कशफत दो जा बे